तो हेलो भाई नमस्कार ମୁଁ ମଧୁ ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଅପକମିଂ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଏଫଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10,000 ୟୁଜର at once। ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ costliest computer system। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି is used by large organization। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି all A B C all of these। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି should be କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ବେସିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ବାଇ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ ବନ୍ ନ୍ୟୁମାନ। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ବ୍ଲାଇସ୍ ପାସ୍କାଲ। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଗର୍ଡନ ମୋର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆଥମେଟିକ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ALU ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଡିସନ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା, ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି should be କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଆଥମେଟିକ୍ସ ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଆଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି should be କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ MICR is a device used to read character in the form of। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ ଇନ୍ ପେପର। ଅପସନ୍ ସି should be କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ which of the following storage device is always virus free। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି should be କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କୁ ଦେଖିବା IBM 1401। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। which one is correct? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 EBCDIC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇନାରୀ କୋଡେଡ୍ ଡେସିମାଲ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ୍। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବିଟ୍ କୋଡ୍ ଡେସିମାଲ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ୍। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବିଟ୍ କେସ୍ ଡେସିମାଲ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ୍। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇନାରୀ କେସ୍ ଡେସିମାଲ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ୍। which one is correct? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ should be କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 floppy disks are typically found in diameter of। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ 3। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି 5.25। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି 8। ତ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି all of these। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଇଜ୍ କଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ above। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 which of the following is not an application software। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନୁହଁ। MS ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି should be କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କୁ ଦେଖିବା ଦ ବେସିସ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କନଭର୍ଟ ଡାଟା ଇଣ୍ଟୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କୁ ଦେଖିବା an error is also known as। ବଗ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଡିବଗ୍। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଆଇକନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ବଗ୍ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 କୁ ଦେଖିବା ଏଭ୍ରି କମାଣ୍ଡର ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? host କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ନା ମଡର୍ନ ନା ସର୍ଭର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ host ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ରେ ଦେଖିବା ଟୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସର୍ଭର ୱିଥ୍ ୟୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ୟୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଡ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କୁ ଦେଖିବା ଦ ସାଇନ୍ସ ଦାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ମେସିନ୍ ଟୁ ଇମୁଲେଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ନା ରୋବୋଟିକ୍ ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନା ସ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ନା ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କହିବା। which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following statement is true is not true but wrong। which one is correct? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା wrong ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ Linux is honored and sold by Microsoft। ଅପସନ୍ ବି should be correct। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କୁ ଦେଖିବା URL stand for। URL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କୁ ଦେଖିବା ୟୁ ସୁଡ୍ ସେଭ୍ ୟୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫ୍ରମ୍। ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ସେଭ୍ ୟୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ବମ୍ରୁ ସେଭ୍ କରିଥାଏ ନା ୱାର୍ମରୁ ସେଭ୍ କରିଥାଏ ନା ଭାଇରସ୍ ସେଭ୍ କରିଥାଏ ୟୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ତ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଭାଇରସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେଭ୍ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କୁ ଦେଖିବା which of the following window does not have start button। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ନୁହେଁ। ୱିଣ୍ଡୋ ଭିଷ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ 7 ୱିଣ୍ଡୋ 8 none of above। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ୱିଣ୍ଡୋ 8 ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 କୁ ଦେଖିବା which one is not an operating system। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ which one is correct? ଅପସନ୍
ए होची ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आमे देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी प्लग्ड इनटू ए यूएसबी पोर्ट एमानकु मधुर व्हिच वन इज करेक्ट। इज करेक्ट आंसर इज दैट यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 को देखिबा टास्क बार इज यूज्ड फॉर टास्क बार कोउथि पय हम व्यवहार करूछु ना टास्क बार होची नेविगेशन प्रोग्राम पय स्टार्ट ए प्रोग्राम पय ना स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम स्विच करबा पय हम व्यवहार करूछु। व्हिच वन इज करेक्ट। इज करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिबा now what word is used to describe that act of rectifying some text एमानकु मधुर which one is correct। ऑप्शन ए रे देछि erase देछि, ऑप्शन बी रे देछि correcting, ऑप्शन सी रे देछि edit, ऑप्शन डी रे देछि without एमानकु मधुर which one is correct। इज करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी should be our correct answer। नेक्स्ट हम देखिबा 25 क्वेश्चन नंबर 25 को देखिबा which of the following toolbar allow changing font and their size आमे font size किबा तर size आमे चेंज करबा चाहूछु सेतबेले आमे को फॉर्मेटिंग टूलबार यूज करिबा तो स्टैंडर्ड बार यूज करिबा ना फॉर्मेटिंग ना प्रिंट प्रीव्यू यूज करिबा ऑल ऑफ दिस एमानकु मधुर समस्त प्रकार आमे यूज करि परिबा तो which one is correct। इज करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन B should be a correct answer। Option B। Next हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 को देखिबा what option is used to use a paragraph at another phase after removing it completely from first place। which one is correct। rotate करिबा ना cut paste करिबा delete करिबा move करिबा तमनको मधुर which one is correct। is correct answer is that cut paste will cut paste करिबा। नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 को देखिबा MS Office 2000 include a full fledged web designing software is called font view 2000 ना font page 2000 outlook express font page express। which one is correct एमानकु मधुर करेक्ट आंसर छि कोन ना font page होछि 2000। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें देखिबा if you click on the window button एमानकु मधुर which one is correct। इज करेक्ट आंसर इज दैट correct answer is that option B should be correct answer। next हमें देखिबा to quote the select text which of the following key should be express करिबा which one is correct। is correct answer is that option D should be correct answer। next हमें देखिबा which of the following statement about footer is correct एमानकु मधुर which one is correct। is correct answer is that different section have different photo हमें व्यवहार करिबा option B should be correct answer। in the flat window made one title bar look darkness than the other because the which one is correct एमानकु मधुर ऑप्शन ए रे देछि darkest little bar so window not is used in use ऑप्शन बी रे देछि darkest title bar so active window ऑप्शन सी रे देछि darkest title bar so unavailable window ऑप्शन बी रे देछि both A and C which one is correct। is correct answer is that option D should be correct answer। next हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 को देखिबा when the user place the mouse pointer on any of the button and not click them after few seconds a text appear at the bottom of the pointer it is called tool tips text micro tips l tips na click tips which one is correct। that is correct answer is that option A tool tips text बोली कहबा। next हमें देखिबा to select full paragraph which one is correct। option A देछि position the arrow pointer in the selection bar adjacent to their line and click the left mouse button once option B देछि position the arrow pointer in the selection bar adjacent to the line and click on the left mouse button twice तो ऑप्शन सी रे देछि position the arrow pointer in the selection bar adjacent to the line and click the right mouse button once तो ऑप्शन डी रे देछि position the arrow pointer in the selection bar adjacent to the line and click the right mouse button twice तो which one is correct। is correct answer is that option B is the correct answer। next हमें देखिबा what by default phrase tab stop at very dash mark on the ruler तो एमानकु मधुर which one is correct। is correct answer is that option B 0.5। next हम देखिबा what is the shortcut key to center align the selected text को हम सेंटर करबा चाहूतिले केउ शॉर्टकट की हमें व्यवहार करिबा कंट्रोल प्लस ई व्यवहार करिबा कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट हमें देखिबा 36 क्वेश्चन नंबर 36 में देखिबा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्लिप ए टेबल एमानकु मधुर which one is correct। ऑप्शन ए रे देछि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर ऑप्शन बी रे देछि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ऑप्शन सी रे देछि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ऑप्शन डी रे देछि ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर which one is correct। that correct answer is that option B। next हमें देखिबा an excel worksheet can have a maximum number of row which one is correct। is correct answer is that option D। next हमें देखिबा the roman symbol for the last column in an excel sheet एमानकु मधुर which one is correct। XFA ऑप्शन बी रे देछि XFB ऑप्शन सी रे देछि XFC ऑप्शन डी रे देछि XFD तो एमानकु मधुर कोटा होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमें देखिबा व्हिच कमांड इज टू कॉपी द फॉर्मूला नोट द वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टू अनदर व्हिच वन इज करेक्ट। ऑप्शन ए देछि फर्स्ट ऑप्शन बी रे देछि फर्स्ट स्पेशल ऑप्शन सी रे देछि कंट्रोल प्लस बी ऑप्शन डी रे देछि हाइपरलिंक तो एमानकु मधुर को करेक्ट आंसर व्यवहार करिबा। नेक्स्ट ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें देखिबा कोई शॉर्टकट की कमांड यूज टू इंसर्ट करंट डेट इंसर्ट करबा को केउ शॉर्टकट की हमें व्यवहार करिबा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हिच कमांड इज टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर इन ए सेल टोटल कैरेक्टर इन ए सेल को हमें कोन कहबा लेन बोली कहबा। ऑप्शन ए should be our correct answer। next by default the cell content element which one is correct। is correct answer is that text left align and number right। next हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 43 इन एक्सेल पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड करिबा तो मल्टीपल डाटा सीरीज हमें करि परिबा तो एक्सेल रे मल्टीपल डाटा सीरीज करि परिबा ओनली डाटा सीरीज करि परिबा ओनली 3 डाटा सीरीज करि परिबा ना व्हाट इज दिस तो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए
multiple data series ଆମେ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 44 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା 44 କୁ the UN chart is created in a data sheet and we can view what it is called, which one is correct? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଚାର୍ଟ sheet, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି embedded chart, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି view sheet, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି chart view, which one is correct? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି embedded chart, ଅପସନ ବି should be our correct answer। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 45 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବରକୁ we can convert existing Excel worksheet data and chart to an HTML document by using, which one is correct? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ନା HTML ହେଉଛି HTML assistant wizard, ତ ଅପସନ ବି should be our correct answer। HTML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା hypertext markup language, ନା କ'ଣ କହିବା ନା hypertext markup language ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନା scenario manager is Excel is used to, which one is correct? is correct answer is that ଅପସନ ଡି, ଆମେ ଡାଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବା ସିନାରିଓ ଏକ୍ସେଲ ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 47 କୁ ଦେଖିବା when you insert a Excel file into Word document data here, which one is correct? ऑप्शन ए रे ଦେଇଛି i4 linked ଦେଇଛି, ऑप्शन बी रे ଦେଇଛି place in a Word table ଦେଇଛି, ऑप्शन सी रे ଦେଇଛି linked ଦେଇଛି what, ऑप्शन डी रे ଦେଇଛି embedded ଦେଇଛି, which one is correct? is correct answer is that ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 48 को देखिबा। 48 रे कोन ଦେଇଛି द ग्रिड लाइन मे बी, हम कोन कहबा ना टर्न इट ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग करबा। नेक्स्ट ऑप्शन बी रे ଦେଇଛି कोन ଦେଇଛି ना टर्न ऑन और ऑफ फॉर प्रिंटिंग करबा। नेक्स्ट ऑप्शन सी रे ଦେଇଛି टर्न ऑन फॉर डिस्प्ले ऑन प्रिंटिंग, ऑप्शन डी रे ଦେଇଛି ऑल ऑफ दिस एमानक मध्ये व्हिच वन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 49 रे देखिबा कोन ଦେଇଛି ना व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी नेक्स्ट अटैच टू सेल, व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए रे ଦେଇଛି कंटेंट्स ଦେଇଛି, ऑप्शन बी रे ଦେଇଛି कॉल आउट ଦେଇଛି, ऑप्शन सी रे ଦେଇଛି कमेंट ଦେଇଛି, ऑप्शन डी रे ଦେଇଛି डायलॉग ଦେଇଛି, व्हिच वन इज करेक्ट? इज करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 50 द फॉर्मूला फ्लोटेड इज यूज्ड टू, द फॉर्मूला फ्लोट इज यूज्ड टू, व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए रे ଦେଇଛି फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर, ऑप्शन बी रे ଦେଇଛି क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन ଦେଇଛି, ऑप्शन सी रे ଦେଇଛି कोन ना एंटर अजम्पशन डाटा ଦେଇଛି, ऑप्शन डी रे ଦେଇଛି कॉपी ऑल सेल ना ऑल ऑफ दिस ना व्हिच वन इज करेक्ट? एमानक मध्यरु को आंसरटा करेक्ट हबो? तो करेक्ट होची ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो एतरे मु प्राय 50टा क्वेश्चन मु डिस्कस कली। ओके ए वीडियो रो देखि आपण माने किछि हेल्पफुल हेतिले आपण माने ए वीडियो को लाइक करंतु आउ गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, जा फल कि मु जेबे भी वीडियो अपलोड करिवि तो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। ओके तो जमा भी अनसब्सक्राइब करंतु नाही। ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ।